with the introduction of Mulyavardhan, designed and implemented under the guidance of Shantilal Mutta Foundation, we really progressed well, and the reports are also fantastic. Now we have team of Shantilal Mutta Foundation here, and this is a program for the BRPs and CRPs, again aimed at proper structured implementation of Mulyavardhan program. I wish all the participants all the very best. अशा प्रकारचा स्वातंत्र्यानंतरचा एव्हिडन्स क्रिएट असणारा मूल्य शिक्षणाचा पहिला कार्यक्रम गोवा राज्याच्या सर्व शाळांमध्ये सुरू झालेला आहे. हे सर्वप्रथम गोवा राज्याची सगळ्या देशामध्ये पहिलं राज्य म्हणून आहे. आणि माझी अपेक्षा मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना बोलून दाखवलेली आहे की आपण गोवा हे राज्य भारतामध्ये सगळ्यात मोठं राज्य एनईपी इम्प्लिमेंटेशनचं राहील. यासाठी शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन हे सातत्याने आपल्याला मदत करत राहील. 4 दिसांचो तुमचो कार्यक्रम आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हांगासरलो बरो फायदो घेवचो हेजो, आणि आमी भुरग्यां खातीर कितें कितें जास्तीत जास्त करपाक शकता, आणि आमचें काम कितले प्रमाणात बरें करतले तितले आमची फुडली पिळगी बरी जातली हें आमी लक्षांत घेवंक जाय. आनी ती आमची जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी तुमी बऱ्या भशेन पूर्ण करतले, आणि आमच्या एक सुसंस्कृत मूल्याधिष्ठीत अशी पिढी आमच्या देशान तयार करपा खातीर गोंय राज्याक तुम्ही हेल्प करतले असो विश्वास व्यक्त करता. माझी तर रिक्वेस्ट आसा की आमच्या सगळ्या टिचर्सांक आमी जाता तितको खूब मोठ्या प्रमाणात मूल्यवर्धन शिक्षणाचो फायदो घेवन एक्चुअली भुरग्यांक ते शिकोवचे. हाजे रिजल्ट्स जे आहा पळय न्ही हे फुडल्या 15 वर्सांनी आमकां दिसतले. 1st to 4th आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. आता 5th to 9th स्टँडर्ड पर्यंत ते जर आमी खूब बऱ्या पद्दतीत, कारण गोंय बींग अ मॉडल स्टेट आमी हे दाखोवपाक शकता, आमी करून दाखोवपाक शकता. आणि इन द सेम प्रोग्राम्स म्हणजे इन फ्युचर दे कॅन इम्प्लिमेंट. बरेचशे फावटी एखाद्या राज्यात बरो प्रोग्राम जो इम्प्लिमेंट जाता त्याचे रिप्लिकेशन हे उरलेल्या स्टेटींनी जाता, जेणे करून तो पुराय देशभर हो प्रोग्राम पावचो आणि देशभर अशा पद्दतीत मूल्यवर्धनाचे धडे सगळ्या कडेन वयचे. Also to familiarize yourself with the facilitations. This by itself will be very helpful. So we will be getting ourselves and also getting to know the content. attended endless trainings and workshops, and I think this is something very different. I strongly say that I am privileged to be a part of this training program by Mulyavardhan. And in this I learned that Mulyavardhan, that's value education, is equally important as any other subject. Workshop आमचो बरो conduct केल्लो आसा. There was very less talking from the trainers. They were basically just facilitators. They very well organized, planned and executed the sessions. They gave us the booklet, they gave us the content, and they made us
look into it, go through it and think from our perspective. Looking at the activity book, they really look colorful. आणि ते टेक्स्ट बुकान सगळे एक्टिविटीज आसा, कशे ते टिचरीन घेवप आणि कशे ते भुरग्यांक रिफर करप. These books would teach our students the values that they need to live and carry forward their life. I'm very excited to take this to our students. आणि तांचे बिहेवियरान खूप चेंजीस आमी पळोवंक शकतली अशें म्हाका खात्री आसा.